देखुती मो पछरे एटा हला सबमरीन मु खेलिबिनी बाला चलुतला। हे गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एबे आसी टाइम हेलानी 9टा 9टा रे हम समस्त उठिलु उठी कि हम एबे जिबु कोड जाय कि रे हम जे कोड रे हेडा को बीजी हां मोरा मन बुझला को बीजी फर्स्ट गाधे चला पर डिसाइड करे एबे रखि दियो गुडो कोडी जाय कि रे आन्नाकुंडा बीजी आन्नाकोंडा बीच न काले काली जाय ऋषिकोंडा बीच तो बुलिबा को जिबु किंतु कुआडे जिबु जाननु। तो आगो फास्ट गाधेबा खाइबा तापर अरे आसनो जल्दी जिया रेडी हो न रेडी चलो सी भाई एपजन पिंधिनी तो ये ता शर्ट पिंधिनी अरे सी भी जिया समस्त हाफ पैंट में दो मु जंदी पिंधि जी हाफ पैंट समस्त हाफ पैंट में दो आ तू कोन जाउछु कोन ऑफिस जाउछु हां देखिलु अरे गंजीटा मोर नाही गंजी किंतो पडियो वर्तमान हां को भाषा कहबे गंजी किंत पड़िबो आर तोलगा सुनु डेइया डेबोड नाही भांगी जिवो गरो अनेलु ढाली हे जाउनु खोली देउची ढाली दे। तो गाइस एबे समस्त गाधुआ बाधुआ शेष खाली आम जाकि बाहर दिला कौन दिला खाईदेबू तापर जीवु बीच कोठी जानु सेठी खाइला बेले आम डिसाइड करिवु लेट्स गो। हां रोड क्रॉस बाकी कर एटा हम कटक नुह कटक भी आउ जान हां चलो चलो एटी जहाँ भी खाइब खाली राग तो गाइज आम यारडा भी जीवु बोली ऑटो बुक करूँ ऑटो वाला समस्त मना कर कौन में बोधे अधिक बाट बोली तो आम गोटे कार बुक करूँ देखा कौन कार आसीगला। तो गाइज आम सीना माने कैब बुक करदेलु जीवा यारडा भी हेले भाई कहते जीवा आसवा मैंने डबल पैसा ने कहीं आमको नहीं से पहुँचे देले तो सेठू भी दरकार मैंने भी माने सेठू बुक कले तो रिटर्न पे सेठू माने माने कौन से माने रिटर्न पे प्राय लोक ना ना से भाई कहते छाड़े 400 टका तो रिटर्न भी 400 टका तो जीवा आसवा पैसा 400 टका डबल पैसा आमठू ने। जय बजरंगबली। गाइस साउथ इंडिया आसो आठी आसी नड़िया पानी पीबन यहाँ तो केवे संभव नुह आम आसिक पहुँची गलु यारडा बीच रे तो एठे माने लोक बहुत कम कारण यहाँ भाईजाग सिटी टू यहाँ माने बहुत दूर से लोक प्राय आसुना जदि भी आपण मैंने यारडा बीच आसबे ताहले ऑटो की कैब बुक करके आसबे बेरी किंतु गला बेलू टी असुविधा हो से देखिए टी तो जो थे आसबे जीवा आसवा कथा कहे मैंने नहीं आसो नहीं पहुँचेब भाईजाग सबुठु बेस्ट माने जिते सब बीच अच्छी सबुठु बेस्ट बीच है एटा माने यारडा बीच माने एठी आपण माने आसीबे आपन को लागियो सती माने गोटे एटा गोटे मिनी गोवा डिटो पूरा सेम फीलिंग आसीबो। ओ भाई पूरा कौन बे गाइस देखि पारथि गोटे कौन गोटे अलग अलग जिनस अच्छी के जानी पूरा कौन एरा सब सामुका गुरा कौरा एरा जो तळे गुरा नहीं हां ये सब सामुका रही 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 हां ये सब पत्थर रही जाई पत्थर रही जाई। गाइस एबे हमर सब बुला बुली दिस आउ भाबुचु आउ को बीच जाई हेबन कारण टाइम तो बहुत हे गलानी एबे माने टाइम भी ऑलरेडी पूरा 2टा भी हे गलानी पाखापाखि तो एबे आम सीधा घर को जीवु रूम को सेठी दिला कौन खाइबु तापर देखिया कोडे जीवा नथिबा तो कौन माने खाइबा जोमेटो ऑर्डर करबा ना होटल जा ना बहुत टायर्ड हे जोमेटो 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 हां जोमेटो ठीक जोमेटो जोमेटो रू जोमेटो कौन कहू ना खाइबु जा होटल हां जुआड़ जा जाऊ जा हम खाई देबी रोसी जुआड़े जा जाऊ छ कोन जोमेटो तो कर दबा आ जाई हवन बोली फाइनल जोमेटो जोमेटो आ जाई वर्तमान खाइबा आसीयो ना वर्तमान खाइबा स्टार्ट हो हाटी ना ने तुका पकेले को खेल एटा हबन कौन हबन दिथर कहले पका पड़ गोटे न
ମୋତେ କେମିତି ସିଏ ମାଇଲା ତୁ କେମିତି କହିଲି କି ରେ ମୁଁ ଖେଳିବିନି ବାଳ କରୁଥିଲା। ତ ଗାଇଜ୍ ଏଇ ଦେଖୁଛି ମୋ ପଛରେ ଏଇଟା ହେଲା ସମରିନ୍। ତ ଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ହେଲା 70 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ତ ଘାଜି ଆଟାକ୍, ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନେବେ। ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସମରିନ୍ର ଭିତର ପଟ। ଏଇଟା ଦେଖେ ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲୁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 1 ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କହିଲୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏଗୁରା କ'ଣ ବି ଇଏ କ'ଣ ଯୋଉ ଯାଏ ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଫୁଟେ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ହଁ ଗାଇଜ୍ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ସବୁ ହେଲା ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍, କିଛି ବି ମାନେ ଫେକ୍ ନୁହେଁ, କିଛି ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍। କ୍ୟାବିନ୍ ଯିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତା କ୍ୟାବିନ୍ ଏଇଟା ୱାର୍ଡ ରୁମ୍ ଯୋଉଟା ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ବସିକି ଡାଇନିଂ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ତଳେ ତଳେ ବୋଧେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 3 ଏଇଟା କ'ଣ ଉପରକୁ ଯିବା ଓହୋ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଯିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଟଏଲେଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିକେଟର ରୁମ୍ ହଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରୁମ୍ କୋଉରା ଏଗୁରା ଇଣ୍ଡିକେଟର ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆ ସିଗ୍ନାଲ ଯାହା ଯୋଉଠି ଧରା ଖରାପ ହେଲା ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଗୁରା ବୋଧେ ସବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଏସବୁ ଅପରେଟ୍ ହେବ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସାଇଲେନ୍ସର ମଣ୍ଡପଟା ଏଇଟା ସିଏ ବା ରେଡ଼ିଓ ରିସିଭର ଯୋଉଟା କ'ଣ କହିଲୁ ସିଗ୍ନାଲ ଯେତିକି ତମେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ବାହାରେ ଏଇଟା ହେଲା ରେଡ଼ିଓ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍ରେ ଏନି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ହଁ କିଏ ନା କିଏ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବେ ସବୁବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ବେଡ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସୁଖାନ ସୁଖା ସୁଖାନ ସୁଖାନ ସୁଖାନ୍ସ ହଁ ଏଇଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲୁ ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଜାହାଜର ହଁ। ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ହଁ। ତୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କାଟିବୁ ହଁ। ଏଇଟାକୁ ବୁଲେଇବ ଏଇଟା ହିଁ ଆଚ୍ଛା। କଟିଲେ ସେଟା ବୁଲେଇବ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପଙ୍ଖାଟା ନା କି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ବୁଲେଇବ ପାଣିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ଦିଟାକ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଓହୋ ଜାହାଜ ଯଦି ବାଁକୁ ଗଲା ଡାହାଣକୁ ଗଲା ଯେତିକି ଷ୍ଟେରିଂ କାଟିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଟିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପଙ୍ଖାଟା କ'ଣ କହିଲୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମାନେ ପ୍ରୋପେଲର ବୁଲିବ ପ୍ରୋପେଲର ବୁଲିଲେ ପାଣିକୁ ସେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନଟା ଚାଲିବନି କି ପଙ୍ଖାଟା ସ୍ପିଡଲି ବୁଲିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ସମରିନ୍ ବିଚ୍ ବୁଲିକି ତା ସହିତ ଖାଇବା ବି ନେଇକି ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମ ହୋଟେଲରେ, କାରଣ ବାହାର କେଉଁଠି ଖାଇବା ବି ମାନେ କେଉଁଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ରାତି 10ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଚୁପ୍ ରେ ବ୍ଲଗ ହଉଛି।